ହେଲା କି नहीं पचर माई घर को नागो माउसी हेला नहीं हबा ननीला माँ हेला न जे तुम्हें 4 बजानु आसलो न घर के जन घर तुमर लोग के खोजुतबे बोलो जेना गो बाबू वाह हे तमे 4 बजार नु असलारी न गुंदलाई होछ हे तमर मां बुआ खोजुथिबे जगो आ तमर माबा तुमके नहीं खुजो नहीं खुज ओके सरम ने तसा वाला के गरम तुम्हें कहो हमको मेला ढिला छाड़ी दी छन हमको तो हमर माबा शिव मंदिर चढ़े दे छन हमें सोन बोलल भैया किनरु छु आमे जाटटा खाए लगला जेना से लगला करे सखा गुटे हाथ नहीं बजे ताली रे सरमली और तेतेल पत्र के है छे खोली 5टा के 6टा पतर हेले गुटे खली आसी हेसी बेर स्त्री को ना जीव परते पिटिबो छरीबा पर्यन्ते जदी करिवे कुई काई एडले देबो सुका भुई जदी करबा उकुर बुकुर ताके लगाबो 15टा कुकुर जदी करबा है बीज देखिया देबू ठा ठा नाको माई मामू घर बोली कर आसला हैं भंजा बछड़ा के डाकी नीति तो चा पान फुटे करते के दबार कथा देथिते हैं होय बोले माई घर का मुई भी पत्रा में आर छाड़बू माई घर जनता द्वापर जुगर कथा पत्रा ले आज माई घर को मुई भी त्रतवा जुगर कथा पत्रा में पान पेटिया पीटी दे ऑल से यो हे महुला झारे गोरानी बरसी देला तो पानी हम महुला झारे गोरानी बरसी देला तो पानी हम कथा गोटे पचारू छे कहा भोगु परगुआनी हम कथा गोटे पचारू छे कहा भोगु परगुआनी महुला झारे गोरानी बरसी देला तो पानी महुला झारे गोरानी बरसी देला तो पानी सखा जेन त्रेता जगर कथा पत्र में केन जगह पत्र में जानी छु केन जगह रे बा आगो श्री राम लक्ष्मण सीता 3 जन माई गो बन को कले गमन आगो श्री राम लक्ष्मण सीता 3 जन माई गो बन को कले गमन सेना 2 गोटी भाई जाइथिले कहीं माई गो सीता देले वाली पिंड दान सेना राम लक्ष्मण कहीं जाइथिले जे दुई भाई सेना सीता निजे वाली पिंड दान करथिले सब कथा महाजी तू ए सेना काहे दीप जलिथिले कहे बागु परगुमानी ए सेना काहे दीप जलिथिले कहे बागु परगुमानी महुल झर गराने बरसी देला तो पानी महुल झर गराने बरसी देला गो पानी सखा तापने चिंता केन पुराण थी अच्छे बोलू छन आगा पुराण प्रमाण कहिबा गो धन नाई गो सुनिबे कि संथ जन आगा पुराण प्रमाण कहिबा गो धन नाई गो सुनिबे कि संथ जन इटा मुरुख ए ठुल के पुराण गुणी गुणी इटा मुरुख ए ठुल के पुराण गुणी गुणी महुल झर गराने बरसी देला गो पानी महुल झर गराने बरसी देला तो पानी माई घर को कह जेते बेले राम लक्ष्मण सीता वनवास जाइतिले राम लक्ष्मण 2 भाई कहीं जाइतिले जे
তুমি নিজে পিণ্ডদান করেছিল আর এটা কেন পুরাণ রে হচ্ছে এই কথা কহিদেলে আমি বি বিশ্বাস করবো বল পিণ্ড দান তো দেলা সেটা কাঁথির দীপ জ্বলেছে হ্যাঁ আর কেন নদীরে দিয়েছিলে যে কহে কেন সলতা কি কেন বলতা কি কেন মোহম্মতি জ্বলেছিল যে সেটা পিণ্ড দান দেলা আমি বতিতে জ্বালাবো ননিলা যাহাকু যাহা করিছি দৈব তাহাকি কেবে অন্যথা হইব হয় হয় ঘানিলে হেলে যত্ন করি পুট লুহা কেন কিরে হেব পুরট ভোটাকু নেই গোটা ভিতরে সে কেনে কে সরি চাট ননি ওয়া যাহাকে জনতা ভগবান গড়ি দেইছে হয় সে তার অভ্যাস কে কেবে না ছাড়ি পারে নাই ছাড়ন গো ননি সে তার ব্যবহার কে ছাড়ি পারবা নাই গো বাবু পিতল के आने करी गोदई छो আর ইটা সুনা বলু ছন লুহা লুহা পিতল পিতল সুনা সুনা ভোটাকু নেই গোটা ভিতরে সে কেনে কে সরি চাট ননিল সিংহর গুম্ফা কে বিলাই ঢুকি আইছে দেখো তো আর বলুছে যে মুই সিংহ ননি ওয়া বাবু বিলাই হে করি সিংহর গুম্ফা কে ঢুকি আছে করে মুই সিংহ বেলা হেবা বিলাই বিলাই আর সিংহ সিংহ বিলাই রড়ি মিয়াও করবা সিংহ রড়ি যে মে ঘর গর্জনা ননি ওয়া বাবু ত্রেতয়া যুগর কথা পত্রে ছন হয় ননিলা সখা আমি হেনু বিলেই রা जन समिति के मैं सीतावत्र थिली बाबू राम ही थिले अमर संगे अमर भाई लखन थिले जेते बेले बनवास जाय छु बाबू ई सम्यार कथा पत्र छ हाँ हाँ हे समियार कथा सुनु थ बनमाली हमर सुना बनमाली अरे बाली पिंड देले सीता कंडू कन गिरे भाली अरे बाली पिंड देले सीता कंडू कन गिरे भाली बनमाली हमर सुना बनमाली अरे न मागे बानी माते बाबू गल फण जे गले छते न मागे बानी माते बाबू गल फण जे गले छते अरे नहीं आछिले जाए करी चिरा मत गले नुरी अरे नहीं आछिले जाए करी चिरा मत गले नुरी बनमाली बर सुना बनमाली ननीला जेते बेला बनवास जे छु आम लफण भाई अन्न मागी जासन হয় গো अन्न मागी जासन जे लेठे जासी झाकला नहीं आसन হ্যাঁ राम काने बोलसन जानी छ কারা বলছ मोर भाई अन्न मागी गला जे कान हेला जे एत्ती लेट हे गला बोलसन आ राम सुन लफण के खोजी जासन राम भी जासन जने आसन से दिन तक बाबार पिंडदान देबार আছে से जगह नु कान हाइछे जानी छ কারা হইছে আর হই গলা বেশিলে बाबू मैं बाली पिंड देली सत আর হই গলা বেশিলে बाबू मैं बाली पिंड देली सत अरे सुखिला इंगुदी फल आकु दीपा भोली कले अरे सुखिला इंगुदी फल आकु दीपा भोली कले बनमाली बर सुना बनमाली ननीला ওয়া बाबू के नदी रे पिंडदान देथिल केन दीप जलेथिल बोली छ हाँ हाँ ननी ওয়া शुक्ला इंगुदी फल के मी दीपावली करथिली इंगुदी फल वाला क्या फल माँ इंगुदी फल बोले कने बुझे नहीं पड़ल नहीं 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 शुक्ला वेला फल
শুক্লা মেলা ফলকে মুই দীপাবলি করଥିଲି গଣ୍ଡুক নদীরে মুই বালি পিণ্ড দান ଦେଇଥିଲି ଆମେ দুই ভাই থিলু ଆମେ কাহি যাইଥିଲୁ যে তুমি পিণ্ড দান ଦେଇଥିଲ লক্ষণ অন্ন মাগি যাসন এসন রাম লক্ষণকে খোঁজি যাসন যে নেসন সেদিনে তাকর বাপার পিণ্ড দান দেবার থিলা শুক্লা ইঙ্গুদি ফলকে মুই দীপাবলি করଥିଲି গণ্ডুক নদীরে মুই বালি পিণ্ড দান ଦେଇଥିଲି বাবু বলছন কেন পুরাণে আছে হয় কেতে পুষ্টারে আছে বলছন হ্যাঁ, জমিন ঘিনব তোমার পার্চা পটা দরকার হয় গো আর অরণ কাণ্ড কুদে বাবু গো যাবে নাই তোর বিশ্বাস আর অরণ কাণ্ড কুদে বাবু গো যাবে নাই তোর বিশ্বাস চবিশ পুষ্টাকু দেখ খই গীত আর চবিশ পুষ্টাকু দেখ ঠুলে খই গীত বনমালী বর শোনা বনমালী ননিল চবিশ পোস্টারে আছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। খুঁজলে পাইব যদি নাই পাইব